مرحبا بكم في الصفحة 66 orthographe. Donc l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Donc le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. إذا كان le sujet مؤنث فالparticipe passé كياخد ديك في الآخر. إلا كان مذكر ما كنزيدوش ليه إلا كان جمع مؤنث كنزيدو ليه ou S. كنزيدو S. Donc ce que je sais, Selma est arrivée à l'heure aujourd'hui. Selma وصلت في الوقت دابا. Donc on tourne le verbe à quel temps est-il conjugué dans cette phrase. إذا غادي ندورو الفعل اش من زمان فاش مصرف في هذه الجملة. Donc الفعل هو est arrivé. Donc est arrivé ندورو عليها. Donc il est conjugué au passé composé. Il est conjugué au passé composé. On a l'auxiliaire être زائد le participe passé. Donc il est conjugué au passé composé. Donc quel est l'infinitif de est? Quel nom porte ce verbe ici? شنو هو l'infinitif الفعل الأصلي ديال est؟ اش من اسم تياخد في هذه الجملة. Donc et c'est le verbe être. C'est un auxiliaire qui aide à conjuguer les temps composés. إذا هو فعل مساعد كيعاون باش نصرفوه في لي طون كومبوزي المركبة، يعني في الأزمنة المركبة بحال الباسي كومبوزي. Donc et si être c'est un auxiliaire qui aide à conjuguer les temps composés. Quelle est la nature de arriver? شنو هي الطبيعة ديال هذا الفعل arriver؟ Arriver. Donc si le participe passé du verbe arriver. Donc arriver avec E. علاش كنزيدو ليه E؟ لأن سلمى c'est féminin. Donc et le participe passé du verbe arriver. إذا هو الparticipe passé ديال الفعل arriver. J'observe et je découvre. Hier, mes parents sont rentrés de leur voyage. À leur sortie de l'aéroport, l'agent leur a dit « Montrez-moi vos papiers ». Ma sœur, mon oncle et moi sommes allés à leur rencontre. Hier, mes parents sont rentrés de leur voyage. إذا الآباء ديالي رجعوا من السفر ديالهم. Alors sorti de l'aéroport ملي خرجوا من المطار l'agent leur a dit المسؤول قال لهم montrez-moi vos papiers وريو ليا الأوراق ديالكم. Ma sœur, mon oncle et moi أختي mon oncle عمي ولا خالي وأنا sommes allés à leur rencontre مشينا للقائهم مشينا باش نتلاقاو معهم. Donc je manipule et je réfléchis. Souligne les verbes au passé composé. إذا غادي نسطرو الأفعال المصرفة في الزمان المركب في الباسي كومبوزي في الماضي المركب. Donc هنا sans rentrer ثم a dit et sommes allés. إذا هاد الأفعال مصرفين في الباسي كومبوزي. Encadre les participes passés. إذا قلنا الباسي كومبوزي كيتكون من l'auxiliaire plus البارتيسيب باسي. إذا عندنا l'auxiliaire être زائد البارتيسيب باسي rentrer. عندنا هنا l'auxiliaire avoir زائد البارتيسيب باسي اللي هو دي. هنا l'auxiliaire être زائد البارتيسيب باسي اللي هو aller. Donc réécris cette phrase en remplaçant mes parents par mon père. إذا غادي نعاودو نكتبو هاد الجملة mes parents sont rentrés de leur voyage. غنعوضو mes parents mon père. Donc غنكتب mon père est rentré de leur voyage. Mon père est rentré de
son voyage, ou bien de son voyage. Mon père est rentré de son voyage. يعني أبي عاد من سفره. Donc كنحيدو هاد الأو لأن le sujet est au masculin. يعني مذكر, le sujet مذكر. Donc quel changement remarques-tu sur le participe passé? Pourquoi? Donc quel changement remarques-tu sur le participe passé? Pourquoi? اش من تغيير كتلاحظ على le participe passé وعلاش؟ Donc j'écris le participe passé me met au singulier parce que le sujet est au singulier. Donc le participe passé est au singulier parce que le sujet est au singulier. يعني le participe passé كاين في المفرد. Donc le sujet غيكون تا هو في المفرد. Donc réécris cette phrase en remplaçant nous par elle. Que remarques-tu? غنكتبوا هذه الجملة. Nous sommes allés à leur rencontre. غنعوضوا nous بelle. شنو كتلاحظ؟ Que remarques-tu? Donc غنعوض غنكتب elle est allée à leur rencontre. يعني مشات للقائهم. مشات هي للقائهم. هي مشات للقائهم. دونك هنايا غنعوض صون ب اي و الي غنزيد ليها او لان لو سوجي اي او فيمينين يعني مؤنث. Donc je remarque le participe passé est au féminin singulier car le sujet elle est au féminin singulier. إذا le participe passé ولا في الفيمينين singulier يعني في المؤنث المفرد أو المفرد المؤنث لأن le sujet elle اللي هو elle est au féminin singulier حتى هو في الفيمينين singulier يعني في المؤنث المفرد. Donc je construis la règle complète. Pour construire la règle avec les éléments suivants. نكمل لبناء القاعدة بالعناصر التالية. pluriel, être, genre, singulier, sujet, féminin, nombre. Donc le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Donc le participe passé مصرف مع l'auxiliaire être كيتفق مع s'accorde en genre كيتفق يعني في الجونغ في الجنس يعني يا إما مذكر ولا مؤنث et en nombre يعني المفرد ولا في الجمع avec le sujet يعني كيتفق مع le sujet en genre et en nombre le sujet du verbe. Donc sujet au masculin singulier يعني le sujet إلا كان في الماسكولين المذكر المفرد participe passé au masculin singulier aussi. إلا كان le sujet في masculin singulier le participe passé غيولي حتى هو في الماسكولين singulier يعني في المذكر المفرد. Exemple, il est arrivé à l'heure يعني هو وصل في الوقت. Donc il est arrivé هنا il في المذكر المفرد وهنايا ما كنزيدوش او ديال المؤنث لان لو سوجي في المفرد المذكر. سوجي او فيمينين singulier الا كان لو سوجي في المؤنث المفرد participe passé au féminin singulier يعني كيكون participe passé تا هو في المؤنث المفرد. مثال il est arrivé à l'heure هي وصلت في الوقت. Donc elle au féminin singulier arrivé au féminin singulier كنزيدو هاد او ديال الفيمينين كنزيدو الاو ديال الفيمينين. sujet au masculin pluriel يعني sujet إلا كان في المفرد الجمع participe passé تا هو في المفرد الجمع et au masculin pluriel. Exemple, ils sont arrivés à l'heure هم وصلوا في الوقت
يعني ils sont arrivés à l'heure. هنا المفرد أو عفوا المذكر الجمع il avec s كنزيدو s ديال الجمع. sujet au féminin pluriel يعني لو سوجي إلا كان في المؤنث الجمع participe passé حتى هو غيكون في المؤنث الجمع. إذا participe passé au féminin pluriel. exemple elles sont arrivées à l'heure. هن وصلنا في الوقت. يعني هنايا لو سوجي au féminin pluriel participe passé غيولي حتى هو في الفيمينان بلوريال كنزيدو او ديال الفيمينان والاس ديال البلوريال. لأنكم قد أنهينا صفحة 66 موعدنا يتجدد في صفحة 67 مع التمارين.